And and this morning I want to teach you about the miracle worker. Y esta mañana les quiero enseñar del hacedor de milagros. Somebody say miracle worker. Alguien diga hacedor de milagros. What's a miracle? ¿Qué es un milagro? A miracle is an extraordinary event Es un evento externo manifesting divine, say with me, intervention manifestado en una intervención divina in humans' affairs. en los asuntos del humano. What it means that a miracle takes place El milagro se lleva a cabo when you've done all that you could have done, cuando tú haces todo lo que has podido hacer. and now you believe in God can intervene Ahora crees que Dios puede intervenir and make it happen. y hacer lo posible. It should be normal or natural for Christians to see miracles. Debería ser natural que los cristianos miramos milagros. But at times we think the word miracle is mystical. Y a veces pensamos que esta palabra milagros es tan mística. But God is a God of miracles. Pero Dios es un Dios de milagros. Yesterday, today, and forever. Ayer, hoy y para siempre. The problem is that the way we see God El problema es que la manera que miramos a Dios is the way we're going to receive from God. va a ser la manera que recibimos de Dios. If you see God as a provider Si miras a Dios como un proveedor, in the time of need, en medio de tu necesidad, you're going to ask Him for something. le vas a pedir algo. If you see Him as a miracle worker, Si lo miras como un hacedor de milagros, when you're stuck in your dead end of life, cuando estás en tu vida sin salida, then you're going to believe that He's a miracle worker. ahí vas a creer que Él es uno que obra en milagros. I've experienced so many miracles in my life. Yo he experimentado muchos milagros en mi vida. 3 years ago, Hace I'm 3 sorry, años. for 3 years, No, por 3 años I injected insulin in my stomach. me inyectaba insulina en el estómago. If you know anything about diabetes, my sugar levels were at 500. Si sabes algo de diabetes, mis niveles de azúcar estaban a 500. Somebody said, "Oh my God, I should have been dead." Yo estuviera muerto. And every time I would inject insulin in my stomach, Y cada vez que me inyectaba la insulina en mi I estómago, would pray for a miracle. yo oraba por un For milagro. 3 years, Por 3 años. didn't take place Y no se llevó a cabo until I did my part hasta que yo comencé a hacer mi to start parte. eating right. El comer bien, I lost 50 pounds, perdí 50 and at libras the right time, y en su tiempo debido, Jesus healed my body. Jesús sanó mi cuerpo. November 2017, Y me recuerdo que en el 2017, I heard Him speaking to my spirit. Él me habló en mi espíritu. He said, "You are healed because you extracted the lesson." Me dijo, eres sanado porque extraíste la lección. And I haven't injected insulin since November Y 2017. desde el noviembre de 2017 ya no me inyecto insulina. I'm no different than you. I'm no different than you. Yo no soy diferente que tú. And God wants to manifest a miracle in your life. Y Dios quiere manifestar un milagro en tu vida. So today we're going to look at a miracle in the Bible. Hoy vamos a mirar un milagro en la Biblia. It's one of the most famous miracles. Es un milagro muy famoso. And it's a miracle of multiplication. Y es el milagro de la When multiplicación. Jesus multiplied the bread and the fish. Cuando Jesús multiplicó el pan y los peces. The reason why it's famous is because it's written or recorded in all the 4 Gospels. La razón por qué es famoso porque está escrito en los 4 evangelios. And when God would do a miracle, Cuando Dios hace un it was milagro, not to show off that He was God. no es para demostrar yo soy Dios. It was to teach us a principle Siempre era para enseñarlos un in how principio we can obtain our own miracle. en cómo podemos obtener nuestro propio I've milagro. always said that our next building was going to be supernatural Yo siempre he dicho que nuestro próximo edificio va a ser sobrenatural because it's 3 times bigger than this building. porque es 3 veces más grande que ese It's edificio. going to cost us 3 times more money than this Va a building. costar 3 veces más que este edificio. But guess what? Pero ¿saben qué? The results are going to be greater than we ever seen in this building. Los resultados van a ser aún más grandes que lo que hemos recibido aquí. You may need a miracle this week, Y tal vez esta semana tú vas a necesitar un a milagro. financial miracle, Tal vez un milagro financiero a health miracle, o de salud a relational miracle. o en relación. Last year, God brought a miracle into my family, El año pasado Dios trajo un milagro en mi familia. and I knew that if God then turned the heart Y yo supe que si Dios puede tornar los in corazones all of our family, including ourselves, en toda nuestra familia, incluyéndonos a there nosotros, is no way we were going to experience reconciliation. no había ninguna otra manera de pasar la reconciliación. But God turned the heart. Pero Dios cambió los That's a corazones. miracle. Esto es un milagro. In Mark chapter 6, verse 34, En Marcos 6:34 it talks about the story about 5,000 people. se habla la historia de 5,000 personas. And you know about the miracle when He multiplied the fishes and the bread? Y cuando Él multiplicó los peces y el pan. And the Bible says there's 5,000 people La Biblia dice que habían 5,000 personas because they only would record male. porque solo contaban a los But if hombres. you're Latino, there are probably like 35,000 people. Pero si habían latinos eran 35,000. I
don't know about you, I got 3 kids. You might have 3 kids, 10 kids. Yo tengo 3 hijos, tal vez tú tienes 3 o 10 hijos. I come from a family of 9. Yo vengo de una familia de 9. I've been seeing miracles before I was Christian. Yo he mirado milagros antes de ser cristiano. Because my mama, man, she used to get a piece of chicken Porque mi mamá agarraba un pedazo de pollo and cook a whole meal for y me. cocinaba toda una cena para nosotros. That's a miracle right there. Eso es un milagro. So in Mark chapter 6, verse 34 says, Marcos 6:34 dice, Jesus saw the huge crowd Jesús miró la multitud as he stepped from the boat, en cuanto salía del barco and he had compassion. y tuvo compasión. In spite of your difficulties, No importando tus dificultades or why you find yourself in a hard situation, o por qué te encuentras en esa situación I difícil, want you to know this morning that God has compassion towards you. yo quiero que sepas esta mañana que Dios tiene compasión de ti. Compassion is the breeding ground for miracles. Compasión da lugar a milagros. And he said he had compassion on them because they were like sheep without a Porque shepherd. eran ovejas sin pastor. So he began teaching many things. Y comenzó él a enseñar muchas cosas. So imagine he started teaching them. Él comenzó a enseñar a la Over multitud, 5,000 people. más de 5,000 It personas. started to get late, Ya era tarde and obviously you have thousands of people who sooner or later are going to get hungry. y obviamente habían miles de personas que iban a tener hambre. And the disciples were able to notice that. Y los discípulos notaron esto. In verse 35 he says, late in the afternoon, Al atardecer, his disciples came to him los discípulos se le acercaron and said, y le dijeron, this is a remote place. este es un lugar alejado It's already getting late. y ya es tarde. Send the crowds away Despide a las multitudes so that they can go to the nearby farms and villages para que puedan ir a las granjas y aldeas and buy something to eat. y comprar algo de comer. Now the disciples, while they were focused on a problem, Mientras que los discípulos se enfocaban en el the problema, all-knowing God was focusing on a solution. el Dios Todopoderoso se estaba enfocando en una solución. If a miracle is a divine intervention in human affairs, Si un milagro es una intervención divina en los asuntos de los then humanos, God is waiting to intervene in your situation. Dios está esperando intervenir en tu situación. But in order for him to intervene in your situation, Pero para que Él pueda hacer eso, he wants you to do what you have to do. Él quiere que tú hagas tu parte, So when you do what you have to do, para que cuando hagas tu he parte, will do what he has to do. Él va a hacer su parte, Because he's supernatural. porque Él es sobrenatural. He shows up Él se llega when a supernatural intervention is needed. cuando una intervención divina es And the necesitada. disciples knew Y los discípulos sabían we are in a remote place, que estamos en una área lejana. thousands of hungry people. Hay muchas personas hambrientas. Let Jesus, the all-knowing God, know Que Jesús, el que sabe todo, that these people are hungry. les voy a decir que esta gente tiene hambre. Like if God didn't know that, right? Como que si Dios no lo sabía. And so they say, Jesus, send them away. Jesús, mándalos para las aldeas. In verse 37, Versículo but 37. Jesus said, Jesús les dijo, you feed them. denles ustedes de comer. See how God would place the human responsibility Dios va a poner la responsabilidad humana back on you. para atrás. You see what I'm saying? Now this is where the miracle takes place. Y aquí es donde se lleva a cabo el milagro. When you realize Cuando te das cuenta, that responsibility is beyond your resources. cuando la responsabilidad es más allá de tus recursos, Because when Jesus said you feed them, porque cuando Él dijo, ustedes denle de the comer, disciples answered with what? ellos respondieron, ¿con qué? Have you ever believed in something, ¿Has creído tú en algo, but you don't know with what you're going to pay with? pero no sabes cómo lo vas a pagar? With what you're going to make it happen? ¿Cómo lo vas a hacer? Come on. Like somebody says, Mom, I think we should start believing for a house. Cuando te dicen, mam, yo creo que deberíamos de creer por una casa. And you're like, with what? Y tú dices, ¿con qué? Mom, I think we should start a business. Mamá, hay que comenzar un negocio. With what? ¿Cómo? Okay, you're not listening to me. Que no me están escuchando. I want you to see the process of a miracle. Yo quiero que miren el proceso de un milagro. So they started to reason the situation. Comenzaron a razonar la situación. And they started to realize that it's beyond our resources Y se dieron cuenta que es más allá de nuestros to recursos. feed 5,000 people. El poder alimentar los 5,000. They asked, we have to work for months to earn enough money Y
dijeron tenemos que trabajar por meses para ganar suficiente dinero to buy for all these people. al fin de comprar comida para toda esta gente. See, this is a real problem here. Este es un problema real. And they are identifying Están identificando that the problem is beyond their ability to bring a solution. que su problema es más allá en poder traer una solución. What if Jesus' question ¿Qué si es la pregunta de Jesús? is a setup question Es una pregunta para to posicionarlos, get us to make an assessment para que podamos hacer un asesoramiento that in reality I don't have the solution. que en realidad yo no tengo la solución. I don't have the answer. Yo no tengo la I don't respuesta. have the money, Yo no tengo el dinero. because he's trying to get us to believe Porque Él quiere que nosotros podamos that creer if we ask him, he can provide the miracle. que si le pedimos, Él puede proveer el milagro. I believe I believe God's setting us up in a good Y way. yo creo que Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Because he'll place dreams and ideas that are beyond your abilities. Porque Él pone ideas y sueños que son más allá de tus habilidades. Where you start to believe it Cuando comienzas a creer and share it, y compartirlo, and the listeners ask you, with what? y los que te escuchan te preguntan, ¿y cómo? How? ¿Con qué? That is beyond who you are. Es más allá de lo que tú eres. Miracle worker. El hacedor de milagros. Miracle worker. Hacedor de milagros. So he goes on to say, Así que Él sigue diciendo, you guys provide. ustedes You're proveen. like, we don't have it. No lo tenemos. So Jesus said, Y Jesús dice, how much bread do you have? He asked. ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Go and find out. Vayan y averigüen. They came back and reported, Y ellos regresaron. we have 5 loaves of bread and 2 fish. Tenemos 5 panes y 2 peces. See, this is a problem, you guys. Ese es un problema. And in order for us to prepare ourselves for a miracle, Para prepararnos para recibir un milagro, we need to admit that I have a need. tenemos que admitir, tengo una necesidad. Unless you don't admit that you have a need, Y si tú no admites que tienes una necesidad, as much as God is aware of your needs, aunque Dios conozca lo que He necesitas, cannot create a miracle Él no puede crear un milagro because you haven't admitted that you need Him. porque no has admitido que lo necesitas a Él. So in order to prepare for a miracle, Para prepararte para un I milagro, must admit that I have a need. tengo que admitir que tengo una necesidad. That's the starting point. Y ahí es donde se comienza. If I want God to work in my life, Si yo quiero que Dios obre en mi I vida, need to tell God, I need your help. yo le tengo que decir a Dios, necesito tu The ayuda. Bible says you have not because you ask not. La Biblia dice que no tienes porque no pides. And as humans, Y como humanos, even though we're believers and Christians, aunque somos creyentes y cristianos, many of us find it pretty difficult muchos de nosotros se nos hace muy difícil to ask for help. pedir ayuda. Because at times a need or a problem Porque en tiempos esa necesidad o el problema will bring shame to you. te trae vergüenza. There's nothing shameful because you have a problem. No hay nada vergonzoso de tener un problema. That makes you human. Eso te hace humano. Living in a broken world. Viviendo en un mundo And we're quebrantado. going to have problems. Vamos a tener In problemas. fact, problems Y los problemas is what God uses to produce and increase your faith. es lo que Dios usa para producir o incrementar tu fe. God doesn't cause problems, Dios no causa los but problemas, He allows them pero Él los permite to make you a believer that He's a miracle para hacerte un worker. creyente que Él es un hacedor de milagros. He is the miracle worker. Él es el hacedor de And milagros. have you realized that maybe God's not changing my situation ¿Te has dado cuenta tal vez que Dios no cambia tu situación? because I'm not presenting my situation? Porque yo no le estoy presentando mi And we situación. find it very difficult for humans Y lo encontramos nosotros los humanos muy difícil. because we don't like to admit our problems. Porque no nos gusta admitir nuestros It's problemas. so hard for us to admit our problems. Es tan difícil admitir el It problema. brings guilt, it brings shame. Porque trae vergüenza, You culpabilidad. know, if we start being transparent and vulnerable, Si comenzamos a ser transparentes y you'll vulnerables, set yourself up for a miracle. te vas a poner en un lugar donde vas a recibir un As milagro. long as you keep playing that everything is good and you got it all together, Si tú sigues creyendo que todo va a estar bien y todo está bien, the miracle worker just kind of stays behind and just watch you play your part. el hacedor de milagros se queda atrás y mirarte hacer tu parte. Because God respects your free will. Porque Dios
respeta tu libre As albedrío. much as He wants to help you, En cuanto Él quiera ayudarte, He can, no lo puede hacer. because you don't ask Him to help you. Porque no le estás pidiendo que te Because you're not ayude. admitting your problems. Porque no estás admitiendo tu We problema. like to hide our problems, Nos gusta esconder el problema. cover up the problem, Cubrimos el problema. blame other people for Y le problems. echamos la culpa a los demás por el problema. Anybody play basketball with their problems? Si alguien ha jugado basquetbol con sus problemas When I was a kid, they used to call it hot potato. o la papa They caliente, just pass it on, just pass la it siguen on. pasando y la siguen As long pasando. as you keep blaming something or someone, Mientras que tú sigues echándole la culpa a alguien o algo, you'll never preposition yourself for a miracle. nunca te vas a posicionar para un milagro. We like to pretend our problems don't exist. Nos gusta pretender que el problema no existe. But the first principle of the story Pero el primer principio de esta historia, is God doesn't work in your life until you ask Him to. Dios no obra en tu vida hasta que tú le pidas que entre. So what are the three things we face with when we have an issue or problem? Sí, ¿cuáles son las tres cosas que nos confrontamos cuando hay un problema, un asunto? Number one, Número uno, we procrastinate. nos gusta demorar las cosas. Any procrastinators in the house? Todos los que les gusta demorar las cosas, Lord help you Señor, que te ayude el Señor this morning. esta mañana. Procrastinate. Aquellos que les gustan atrasar las cosas. You need to understand that we typically do this with all of our problems. Y normalmente hacemos esto con todos nuestros problemas. We delay, Los we atrasamos, procrastinate, we demoramos, pretend it doesn't exist, pretendemos que no existe. we look the other way. Miramos al otro But let lado. me tell you how to solve problems. Pero ¿cómo se resuelven los You problemas? must confront the problem. Los tienes que confrontar. That is the only way you can solve it. Es la única manera que los puedes As resolver. a pastor, as a leader, Como un pastor y un líder, our leader is a problem solver. el líder es uno que resuelve As problemas. hard or as difficult that problem may be, Tan difícil que sea el problema, you need to solve it. tienes que resolverlo. But the truth is, procrastination only makes the problem worse. La verdad es que el demorar las cosas o atrasarlas hace el problema peor. It's like putting your homework into the last minute. Es como aquellos que hacen su tarea hasta el último momento. It's kind of like doing your taxes into April the 15th. O hacer tus impuestos hasta el 15 de But abril. if you get a return, you do it as soon as you get that Pero, W-2 form. pero si te regresan dinero, lo haces en cuanto recibes You tus ain't trying to papeles. wait. No quieres You esperar. don't procrastinate. Ahí no demora las cosas. You'll be at H&R Block Ahí vas a estar en H&R Block as soon as you get your W-2 en form. cuanto te den tu forma de W2. Because you want that moolah. Porque quieres el You dinero. want that cheddar. Quieres el dinero. When I was a kid, they used to call it bones. You want those bones. Come on. Quieres el, no sé, el pisto, Pisto, feria, los pesos. quetzales, pesos. Are you with me? ¿Están conmigo? The second thing we do when we're facing a situation, Lo segundo que hacemos cuando tenemos una situación, we blame other people. le echamos la culpa a los demás. Why do we blame people? ¿Por qué nos gusta echarle la culpa a los demás? Look, you have no control in what someone may cause, No tienes control en lo que alguien but cause, you do have control in how you're going to respond to it. pero sí tienes el control en cómo tú vas a responder. Blaming others or things is not going to solve your problem. El echarle la culpa a los demás no va a resolver nada. You need to understand Tienes que entender, that the disciples said, send them away. los discípulos dijeron, mándalos What afuera. they were saying, it's not our problem. Lo que ellos estaban diciendo, mira, eso no es mi problema, It's not our responsibility. no es nuestra They responsabilidad. said, Jesus, you feed them. Jesús, tú dales de The comer. third thing we do when we are facing a problem, Lo tercero que hacemos cuando tenemos un problema, somebody say worry. sí, digan preocupar. Any worry freaks in the house? Hay gente aquí que se preocupa por todo. Why do you worry? ¿Por qué se I mean, I preocupan? know what it's like worrying because I lived a life of worriness my whole life. Yo sé que lo que es una preocupación, he vivido una vida de preocupaciones toda mi But I vida. finally got smart, you guys. Pero por fin me hice inteligente. I said, if I have a problem and I can solve it, I'm going to solve it. Dije, si tengo un problema y yo lo puedo resolver, lo voy a And hacer. if I can't solve it, then I let it go. Y si no lo puedo resolver, lo tengo que soltar. The Bible says that God will give us a peace that surpasses all understanding. La Biblia dice que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Is that even possible? ¿Será esto posible? To live a worry-free life? ¿Vivir una vida sin preocupaciones? Yes, it is possible. Sí lo es posible. Now, it doesn't say you will never worry. No dice que nunca te vas a It preocupar. just say that when you start to worry, Es que cuando comiences a either preocuparte, you solve it, lo resuelves, and if you can't, y si no puedes, give it to God. dáselo a Dios. Give it to God. Dáselo a Give it Dios. to God. Dáselo a Dios. Why do you keep carrying ¿Por qué sigues cargando problems that require a miracle?
problemas que requieren un milagro. So when the disciples noticed that we can't feed all these people, Cuando los discípulos dijeron, no podemos alimentar a toda esta they gente, gave it back to God. se lo regresaron a Dios. They said, man, we're going to have to work 8 months to feed all these people. Vamos a tener que trabajar 8 meses para poder alimentarlos. But God cannot intervene Pero Dios no puede intervenir if you worry more than what you believe. si te preocupas más que lo que crees. See, God wants to give you peace. Dios te quiere dar paz. The problem is that most of human beings don't even know what it's like to live in peace. Pero muchos de los humanos ni saben qué es cómo vivir en Now, paz. you have experienced peace, Has experimentado paz, but the moment you stop worrying, pero y el momento que te paras de preocupar, because God gives you peace, porque Dios te da paz, you begin to worry because you're no longer worrying. te preocupas porque ya no estás preocupado. Have you ever experienced that? ¿Te ha pasado eso a ti? It's like this psychological torment. Como un tormento psicológico. It's like you pray for this, oh God, oh God. Estás orando y orando And God say, peace. y Dios te da paz. And you're like, oh, it's so beautiful. Ay, qué hermosa la But paz. then you start worrying Y después te preocupas because you're no longer worried. porque ya no estás preocupado. And how many of you guys know that we have a third person inside? Y tenemos una tercera persona dentro de It's like the other nosotros. side of your brain be like, Como el otro lado de tu cerebro te well, the dice, reason why you don't worry is because you don't care anymore. oh, no te preocupas porque ya no te importa. You're being irresponsible. Eres Because irresponsable. for some reason us humans believe that if we worry, because we really care. Porque nosotros los humanos pensamos que si nos preocupamos, entonces sí nos And importa. then the other side of your brain is like, Y el otro lado de tu cerebro te dice, oh my God, I don't want to be irresponsible. no quiero ser I don't want to be irresponsable, insensible. no quiero ser insensible. Okay, let me worry so I can show that I care. Me voy a preocupar para demostrar que sí me importa. Have you ever been to a funeral ¿Has ido a un funeral and everyone's crying except you, y todos lloran menos tú? but then you start crying so you won't be judged? Y luego lloras para que no te juzguen. Guilty. Culpable. You see what I mean? You understand what I mean? Right? It's like you start feeling bad because you ain't crying. Te sientes mal porque no estás llorando. And you start having this conversation with your like, Y comienzas a tener una I should conversación. be crying like someone's Debería dead. de It's estar like, llorando. my God, am I insensitive? ¿Soy Oh, insensible? man, is my heart hard ¿Qué me está now? pasando? Mi man, I need corazón. to worry. Start Me crying. tengo que preocupar. And you don't even cry out of Y ni crying. lloras de tristeza. You just don't want to be judged. Nomás no quieres ser juzgado. You don't want to be the one not crying. No quieres ser el único no llorar. But see, God wants you to stop worrying about problems. Pero Dios quiere que pares de preocuparte de problemas. If you pray about your problems as much as you worry about them, Si comienzas a orar como te preocupas de ellos, you have an awful lot less to worry about. vas a tener mucho menos por qué preocuparte. I said it before and I'll say it again. Worry, La preocupación it really comes from an expression or experience viene de una expresión that means to choke yourself. que quiere decir ahorcarte antes de That tiempo. means when you worry, you choke yourself before it's due time. Cuando te preocupas, te estás ahorcando antes de su tiempo I mean, debido. it's like the fifth of the money. You're worrying about the next month's payment. Es el 5 del mes y ya te estás preocupando del próximo mes. So you're already choking yourself. Y te estás ya ahorcando. You can't worry No te puedes and preocupar believe at the same time. y creer al mismo tiempo. Somebody say amen. Alguien diga amén. You need to understand what the disciples did. Look at verse 37. Lo que los discípulos hicieron en el versículo But Jesus 37. said, you feed them. Jesús le dijo, tú dales de They said, comer. with what? ¿Con qué? They asked, we have to work 8 months to earn enough money to feed these Tenemos que trabajar meses para darles de comer. people. They said, imagine this. Y dijeron, imagínense, When Jesus said, feed them, cuando nos dijo Jesús, denle de comer, they asked, how are we going to do this? ¿cómo lo vamos a hacer? A miracle can never take place Un milagro no se puede llevar a cabo when you talk about all the reasons why it can never happen, cuando hablas de todas las razones por qué no puede instead pasar, of finding one reason why it can happen. en vez de buscar una razón por qué sí puede pasar. You know, like me, I always challenge our leadership. Yo siempre desafío al liderazgo. And we're like, we're going to do 2 services. Vamos a hacer 2 servicios. And they're like, oh my God, 2 services. Ay, Dios mío, 2 servicios. We got 2 services. Hicimos 2 And servicios. then the next year, we're like, we're going to have 3 services. Y el próximo año vamos a tener 3 And servicios. I heard for a lot of people, they're like, yes, yeah, let's do it, Pastor, let's do Y it. escuchaba a muchos que decían, sí, hay que hacerlo. And there was a group of people like, oh man, how are we going to do 3 services? Y otro grupo que decía, ¿cómo lo vamos a hacer? We got 3 services. on Hicimos 3 servicios los domingos. Sunday. You see what I'm saying?
There's people Hay gente that miss an opportunity for godly intervention que pierden la oportunidad de una intervención divina because you're confessing all the reasons why it can't happen porque estás confesando todas las razones por qué no puede instead of pasar, confessing one reason why it could happen. en vez de confesar una razón por qué sí puede And pasar. you know what that one reason is? ¿Y saben cuál es esa razón? That the disciples missed? Es que los discípulos fallaron en mirar. They have forgotten who was there with them. Se les olvidó quién es el que estaba con The ellos. miracle worker. El hacedor de milagros. Jesus himself. Jesús mismo. So if we're going to experience a miracle, Si vamos a experimentar un we milagro, need one reason. necesitamos una And that razón. reason is Y esa razón es God still performs miracles. Jesús aún hace milagros. God's still a miracle worker. Jesús aún es un hacedor de We milagros. do this a lot. Esto lo hacemos mucho. When we forget that God is with us. Cuando se nos olvida que Dios está con He nosotros. says, Él dice, I'll help you if you just come to me. yo te ayudo si tú vienes a mí. But first, I must admit that I have a need. Pero that he can help primero me with. tengo que admitir que yo tengo una necesidad. No need to worry and panic. No tienes que preocuparte ni paniquear. God will create a miracle with what I already have. Dios va a crear un milagro con lo que yo ya tengo. Remember, a miracle takes place when you've done all that you could have done. El milagro se lleva a cabo cuando haces todo lo que tú puedes hacer. And now Jesus wants to step in. Y ahora Jesús quiere entrar. But the miracle cannot take place Pero el milagro no se puede llevar a cabo if you don't believe that you have what it takes for the miracle to take place. si tú no crees que tú tienes lo que necesita Dios para hacer el Look, milagro. in verse 38, Versículo 38. they ask, how much bread do you have? Preguntó, ¿cuánto pan He tienen? asked, go and find out. Vayan y averigüen. And they came back and reported, we have 5 loaves of bread and 2 fishes. Y regresaron y dijeron, tenemos 5 panes y 2 There's peces. something to learn. Why did Jesus say, what do we have? ¿Por qué Jesús preguntó, qué es lo que tienen? Because God always starts with what you got. Porque Dios siempre comienza con lo que tú I'm tienes. telling you, with what you got, Con lo que tú tienes it's a seed for a miracle. es una semilla para un milagro. Imagine if you need 3,000 Si necesitas $3,000 and someone gives you $5 y alguien te da $5 and you dismiss those y tú $5 dices, no, no lo necesito, because it's insufficient to your needs. porque no es suficiente a lo que yo necesito. You just miss an opportunity Acabas de perder una oportunidad for a miracle para un milagro, because God always starts with what you got. porque Dios siempre comienza con lo que tú tienes. You might not get 3,000 all at once, Tal vez no recibes los 3,000 en un solo, but you can get $5 today, pero hoy puedes recibir 5, 100 tomorrow, 100 mañana, 300 the next hour. 300 la próxima The hora. problem with us, El problema con nosotros we are not patient enough for the process to even see a miracle. que no eres paciente en el proceso para mirar el We're like, we milagro. want it now, we want it now, we want it now, we Lo want it queremos now. hoy, ahorita, Sound like an auctioneer. como una subasta. You see what I'm saying? I want it now, for the Lo fast, quiero. fast, fast. Lo quiero ahora. We hate process. We hate process. No nos gusta el We proceso. want it now. Queremos las cosas ahora. But process Pero el proceso not only produces a miracle, no solo produce un milagro, but it'll give you the lesson pero también te da las of lecciones the process del for proceso whatever new miracle you need in the future. para cualquier milagro que tú necesites en el Because if futuro. you know how to do it once Porque si lo sabes hacer una vez and you are in the need again, y estás en una necesidad otra you'll vez, produce it again. Él lo va a producir And otra again. vez y otra And vez again. y otra vez. When I was a kid, Cuando yo era un niño, I used to hear this quote yo escuchaba este or dicho, read, you know, that if a man is hungry, que si un hombre tiene you hambre, don't give him a fish. no le das un pescado, Because you give him a fish, porque si le das el you'll pescado, feed him for one day. él va a comer un día. But if you teach him how to fish, Pero si le enseñas a pescar, he'll feed a whole lifetime. él va a comer toda su vida. God's trying to teach us how to fish. Dios nos quiere enseñar cómo pescar, How to fish for our needs. cómo pescar para nuestras Are you necesidades, following me? cuando Are you estamos following en me? necesidad. See, when we are faced with a situation, Cuando nos enfrentamos en una all situación, we really pray is for a solution. Just solve this, Lord. o cuando oramos decimos, nomás resuélvelo, God's Señor. going to solve it, Dios lo va a but resolver, He's trying to teach you the process. pero Él te quiere enseñar el proceso. He's trying to teach you the lesson. Él te quiere enseñar la lección. So God always starts with what you got. Dios siempre comienza con lo que tú tienes. You take what you got and you give it to Him. Tú tomas lo que tienes y se lo You entregas. take your time and your money, you give it to Him. Tu tiempo, tu dinero y se lo You entregas. take your
relationship, your talents, whatever you got, and you give it to tu Him. relación, tu tiempo, lo que tú tienes y se lo das. Give God whatever you have. Dale a Dios lo que tú tienes. That is the starting point Ahí es el inicio for a miracle. para un When milagro. we came into this building, Cuando entramos en este edificio, initially we had to come up with $250,000. teníamos que tener $250,000. Now we have hundreds of people. Ahora tenemos cientos de We personas. started with 40 people, Y nosotros comenzamos con 40. and we didn't have no money. Y no teníamos nada de But dinero. what we had, Pero lo que we teníamos, said, Lord, we believe you're a miracle. decíamos, Señor, creemos que tú eres un hacedor de milagros. You know how dumb I sounded ¿Y saben qué tan tonto me escuchaba? when we signed the papers for this building? Cuando yo firmé los papeles para este And edificio they say you got 90 days for 250,000, y me dijeron, tienes 90 días para los $250,000. and we only had about 1,500. Y teníamos como I'm 1,500. telling you, I know what miracles look like. Yo sé cómo se miran los milagros. Now you believe me because you're sitting here. Ahora tú me crees porque estás sentado aquí. But what if you were one of those 40? Pero ¿qué si tú eras uno de esos 40? God starts with what you got. Dios comienza con lo que tú tienes. Look in John 6:8, which is the same story but just a different gospel. Juan 5:8. Then Andrew, Simon Peter, brother, spoke up. Y después a Andrés, el hermano, habló. Remember Jesus said, what do we have? Jesús dijo, ¿qué es lo que They tenemos? said, we got some fishes, we got some Tenemos pan y peces. bread. But look who they got it from. Mira de dónde lo recibieron. There's a young boy here with 5 barley loaves Aquí hay un muchacho que tiene 5 and 2 panes fish. y 2 pescados. Now look, the disciple El discípulo missed the starting point falló su punto de inicio. because his response was, but what good is it that we with this huge crowd? Porque él dijo, pues qué bueno va a ser con tanta gente que We tenemos we aquí. tend to dismiss the initial provision A veces comenzamos a despedir la provisión inicial because it's not enough to fulfill your major needs. porque no es suficiente para cumplir tu necesidad grande. But all God needs is a starting point. Pero lo que Dios necesita es un lugar o algo con que iniciar. Hey, look, let me tell you, I don't care. You don't have to give me 40 hours, just give me 5. No me tienes que dar los $40, dame 5. Let me believe for the next 35. Porque yo voy a creer para los otros Okay, I don't 35. qualify for this home yet, No califico para esta casa, but let me rent it first. pero primero la voy a rentar. Hey, you missing. I'm going to talk to my ladies right here. See, we tend to dismiss the initial provision Y comenzamos nosotros a despedir la provisión inicial. because it doesn't fulfill your major problem or your major need. Porque no cumple tu problema mayor. But there's young boy with 5 loaves and 2 fishes. Pero este niño con 2 peces y 5 And panes, this little boy all of a sudden became the hero of the story. este niño se convirtió el héroe de la Not historia. because he had the biggest meal, No porque tenía la comida más grande, because he offered to Jesus. es porque se lo ofreció a Jesús. Let me tell you something. Give God whatever you have. Dale a Dios lo que tú tienes, God always starts with what you got. porque Él siempre comienza con lo que tú He tienes. just needs a problem and a starting point. Él necesita un problema y un inicio para And comenzar. then Jesus took it and blessed it. Y Jesús lo tomó y lo The bendijo. Lord it says John 6 verse 11. Then Jesus took the loaves, Y Jesús lo tomó, gave thanks to God, le dio gracias a and Dios distributed them to the people. y lo distribuyó a la gente. Afterwards, he did the same with the fish. Después hizo lo mismo con el pescado. God can't bless what you don't offer him. Dios no puede bendecir lo que no le ofreces. You've been asking God to bless your family. ¿Le has pedido a Dios que bendiga tu familia? Have you offered it to him? ¿Pero le has ofrecido a Dios tu Your familia? business, your work. ¿Tu negocio, tu Have trabajo? you offered him that? ¿Se lo has dado a Dios? You've been asking God to bless your finances. ¿Le has pedido a Dios que bendiga tus finanzas? Have you offered him back his 10%? ¿Le has dado su 10%? Whatever you don't offer to God, Aquello que no le ofreces a Dios, he can't bless it. Él no lo puede bendecir. What he don't touch, Lo que Él no toca, it will never multiply. nunca se va a multiplicar. This little boy gave it willingly. Este niño lo dio con su He voluntad, gave it cheerfully. con todo su And corazón he gave it immediately. y lo dio He inmediatamente. didn't think twice about it. Él no pensó 2 veces en This darlo. is the kind of giving that sparks a miracle. Este es el tipo de dar que hace un milagro. Because God is more interested in the attitude of your gifting Porque Dios está más interesado en la actitud de tu regalo than he is in the amount of your giving. que en la cantidad de tu dar. It's all about attitude. Todo está en la actitud. And a lot of us, as long as we don't change our attitude, Y mientras nosotros no cambiamos nuestra we actitud, cannot see a miracle. no vamos a poder mirar
operar un milagro. See, Jesus was supposed to create a miracle along with his disciples. Porque Jesús tenía que crear un milagro con sus But his discípulos. disciples had a negative attitude. Pero ellos tenían una actitud negativa. First of all, Pastor Paul had said, these people are hungry, send them home. Para comenzar dijeron, esta gente tiene hambre, mándalos When the afuera. verse before that said that Jesus had compassion. Y antes de eso dijo, la palabra nos enseñó que Jesús tuvo compasión. It's like Jesus is trying to utilize his disciples for a miracle. Jesús quería usar sus discípulos para un milagro. And then they just say, you feed them. They're like, Y luego ellos dijeron, tú dales de me comer. feed him? Jesús les dijo, ustedes denle de comer. Apenas tengo para mis frijoles. I barely have for my And beans. you want me to feed him? ¿Y quieres que yo le dé de comer a ellos? They missed the principle of miracle. Porque perdieron el principio del That milagro, it's best to give than to. que es mejor dar que recibir. And then they still didn't have a good attitude. Y aún no tenían una buena actitud. So Jesus like, go find me someone Y Jesús dijo, ve, búsquenme a who alguien wants to be part of this miracle. quien quiere ser parte de este milagro. God's inviting all of us for miracles. Y Dios nos está invitando a todos nosotros para hacer un milagro. So then the disciples go find this little boy. Así que los discípulos encontraron al niño And he must have said, y tal vez dijo, what I have, I want to give to Jesus. lo que yo tengo se lo quiero dar a The Jesús. disciples like, well, come on, man. Y los discípulos, vente pues, I mean, it ain't gonna change it's not gonna change the outcome. esto no va a hacer nada. Because it's just come on, man. Vente. But when Jesus got it, Pero cuando Jesús lo and obtuvo he blessed it, y lo and bendijo he touched it, y lo tocó, he multiplied it. Él lo multiplicó. He can bless Él no puede what bendecir you don't allow him to touch. lo que tú no le permites tocar. Let him touch your life. Deja que Él toque tu Let him vida, touch your finances. que toque tus Let him finanzas, touch your marriage. que toque tu Let matrimonio, him touch everything you're part of. que toque todo lo que tú eres parte de. And see if you don't cause a Y multiplication. mira, si Él no lo multiplica, So if you ever feel pressure to give, si te sientes apresionado para dar or feel pressure to do this or that, o la presión para hacer esto o el otro, God says, Dios te dice, don't even bother. ni lo hagas. I don't need your money. No necesito tu dinero, I don't need your talent. no necesito tu talento, I don't need that. no lo necesito, Because what I really need porque lo que yo necesito is your life. es tu vida. And you have to give it willingly, Y tú lo tienes que dar con tu propia voluntad, cheerfully, con gozo and immediately. y inmediatamente. And the Bible says, Y la Biblia dice where your treasure que donde está tu tesoro, is at, your heart is. ahí está tu corazón. If you can't give it with the right Si attitude, no lo puedes dar con la actitud correcta, God says, forget it. Dios te dice, olvídate de ello, Don't bother. ni te It molestes, doesn't count. no cuenta. Because the principle of this miracle is Porque el principio del milagro es, whatever God touches, He multiplies. lo que Dios toca, Él lo multiplica. He multiplies. I'll wrap it up with this. Mark 6:42. Marcos 6:42. They all ate. Look at the multiplication. Todos comieron, They all ate. todos comieron. What seemed impossible in the beginning, Era imposible en el principio all of a sudden there's more than enough y at de the end. repente hay más que suficiente. All you need is a starting point. Solo necesitas un punto para comenzar. Look at it. Thousands of hungry people. Habían miles de hambrientos. No provision. No había provisión. And when it showed up, Y cuando apareció, the provision wasn't enough to meet the needs. la provisión no era suficiente para cumplir la necesidad. But when God's in the middle of it, Pero cuando Dios está en medio del He asunto, multiplies them. Él lo multiplica. And now look what verse 42 says. Y mira lo que dice el 42. They all ate. Todos comieron. They all ate Todos comieron. as much ¿Cuánto as they wanted. quisieron? Come on. They all ate Todos comieron. as much as they wanted. ¿Cuánto quisieron? There was no limitation. No había limitación. There was no limitation. No había God is limitaciones. a miracle worker. Dios es un hacedor de milagros. Can I share a personal story? ¿Puedo compartir una historia personal? You guys love chismes, huh? Les gusta el chisme. I think is my father here? Sí, ella está atrás. Somebody bless my father. Bendigan a mi padre que Father's vino. here. You know, in Spanish, there's a word that we use to describe a city block. Hay una palabra que hay en español That describes a city block, the para block, describir la cuadra. la cuadra. And we call it manzana. Dale vuelta a la manzana. Go around and, Come on, The come block. on. Dale vuelta a la well, I manzana. can't translate manzana. Dale- The block. Go around the block, right?
This is the bilingual. We don't gotta translate word by word. The word says, dale vuelta a la manzana. So go around the block. And I don't know about you, but where I come from, Donde yo vengo, we grew up in poverty. crecimos en pobreza. Not by choice, No era decisión. but 11 people in a single apartment Éramos 11 en un apartamento single in the early 80s. en los 80s. That was a hard knock life, you guys. Esa era una vida difícil. I know you rich folks can identify with Yo sé this, que los ricos no se pueden identificar conmigo, but let me tell you my story. pero déjenles cuento mi historia. And you know, we made it through as much as we could. Y sobrevivíamos en cuanto podíamos. And my dad he had a hobby, Mi papá tenía un how do you say hobby? un hobby, pasatiempo. Pasatiempo. And we used to go around las manzanas, And we would go around the block like looking for things. buscando cosas. How many of you guys know one man's trash La basura de un hombre is another man's treasure? es el tesoro de otra persona. And man, I used to find things Y yo encontraba cosas that were treasure for que me, eran tesoro para mí, but it was trash for someone else. pero era la basura de alguien más. You know, I used to go to school with different school gym, Y yo shorts, iba a la escuela con los shorts de otra escuela, something I found. cosas que yo And I think encontraba. I was like 7 years old. Tenía como unos 7 años. We didn't have no formal transportation. No teníamos transportación. So whatever we found, we used to carry it Así que lo que encontrábamos lo cargábamos in shopping carts. en carritos de la marqueta My dad used to carry them o lo que mi papá in my cargaba. small body. En mi cuerpo yo cargaba cosas. And it wasn't shameful to me. Y para mí era vergonzoso. No, it was. No era For vergonzoso. me, it was an adventure. Era una aventura para mí. It was something me and my dad used to do. Era algo que yo y mi papá hacíamos. Remember, 9 kids? Recuerden, éramos 9. For me to go alone, my dad Y, was a miracle. y para estar solo con mi papá era un milagro. And I remember we used to just go around the block, Y nos íbamos en las cuadras just walking and picking up things, y caminando y recogiendo cosas digging in trash cans, y mirando en los basurreros and find treasures. y buscábamos tesoros. And I remember talking to my dad Y hablaba con mi papá. because we didn't have a car. No teníamos carro. So we were only limited to how many blocks we were going to walk. Estábamos limitados a las cuadras que And I remember I caminábamos. tell him, Y yo le decía a mi papá, Dad, papá, one day we're going to have our own car. un día vamos a tener nuestro propio carro And we're going to pick up a lot of trash. y vamos a recoger mucha basura. And not only are we going to go around one Y manzana, no vamos a ir en una we're going manzana, to go to all the manzanas around vamos a the ir a world. muchas manzanas. Do you see what I'm saying? ¿Miran lo que digo? So when I see my life Cuando yo miro mi vida, and who I was en quién era and what God is doing now, y lo que Dios está haciendo ahora, all you got to say, lo único que tienes que decir, God is still a miracle worker. Dios aún hace milagros. Your life is a miracle. Tu vida es un milagro. Your life is a miracle. Tu vida es un Your milagro. life is a miracle. Tu vida es un milagro. Your history Tu historia will give you the faith te dará la fe for the next miracle. para el próximo But milagro. we tend to forget Pero se nos olvida that God is still the same que Dios es el mismo yesterday, ayer, today, hoy and tomorrow. y mañana. Stand on your feet. Ponte de pie.